Oh, 1-on-1 kapsat. Up to 6 lang. Up to 6. Ano round ko? 1 round robin. 6 lang si Kamanin. Oh, David versus Goliath. Awan ni Goliath. Ah, 5-4 versus 5-10. Baka ko. Oh, itira mo man. Talaga mo lang. Ay, oh, grabe. Shooter ah. Huh? Single hand pwede dyan kapsat. Partida, muminsan pa ini. Ay, awan. Baginan. Oh. Deta pagkakataon ni Kuan, Goliath. Deta pagkakataon ni Kuan, Goliath. Oh, hoy, 1-1-1 all. Oh, good. Ada kas jay. Game. 1 all. Tiraan na ka manon. Bang! Grabe ka kapsat, shooter. Shooter gitu ya, tres data nih. Oh, 2-1. Oh. Oh, yawan. Oh. Oh, 3-point shot gitu ya, bubraan dan ah. Ah, yawan. Napuuran nyatan, puro tres ah. Just dig na. Ah, yawan. Anan. No asidag madi. Oh, 2-1 ah, 2-1. Lead by Bigo. Murunay versus Bigo. Uy, may bata. Deta, nawan pa pananan. No di na itira. Oh, anya tatarami din nakapsat. Kasjay. Anya tatarami din nakapsat. Kasjay. Gayam, nice shot. Na-highlight sandi dyan ni Bigo. Ay. Oh, to all. Ne, tres na nawang Guardiana. Ay. Kinamat na pa ini. Talaga nakapso. Awanan. Dinardarayan na. Ay, rimar lang. Wala tao. Bisa rebound. Awan talaga. Iyon oh. Iyon oh. Another one. Sama na skoron? 3-2. Oh, tira naman yun. Guardiam kami na. Pagkakataon na mo ito na. Oh, tiras na karumat. Awan. Oh. Muruna for 3. Wanan. Nasibsuban talagan. Oh, Bigo. Pang tabla. Okay, awan. Nakapsod. Oh, offensive rebound. Oh, deta. Natarami din na. Jump shot manin. Jump shot na latan. Oh, lata. Oh, deta ni agwarja ka ngamin ah. Nyapay detan palpalibriam. Kung dapat lang, hindi naman may shoot. Yan, pang tabla. Oy, nice shot pero madi gayam. Nabakay. Oh, tira na kanon. Tiwala na sarili na, naabak ka ni kada kalabanan. Ay! Ano mo design? Awan. Awang mo kita shooting 'yon, namnabanan dan. Ano mo design? Awan. Awang mo kita shooting 'yon, namnabanan dan. De jay triol. Etan delikado muro na 'yun, nagkararagkan. Eta, kararag ni. Maminsan nga pulo mga ama nami ken kwa. Etan. Maululaw san na nakataman samot deto. Oy, awan. Lalaingan yung mat puro mat palpakan. Ay, nyaritan. Oh, tirola. Beng, awan. Kinalag. Agwarja ka, nakatadayo ka ni. Palpalibriam detang ay. Basta ngamin. Ngamin. Oh, wah, ng portrait. Oh, last to. Hanggang 6 lang kapsat. Last to. Oy, anya detan kukum. Oh. Ay, wala ka. Talaga nataray si ka. Ay, good. Nasakit mo!
Yes. Ipatamak na sa akin. Sasalin mo. Saan? Ipatamak na. Bulan mo ron ay. Oh, miss. Dilex mo. Mali. Dilex na lang. Among parang na, mali. Siyang tino. Okay, i-review tayo ito. Ito ka. Gusto mo siya. Miss to miss. Dehado. Miss ka no, dihado. Ay, takay sa akin tapos miss. Malay ko ba? Malay kakam. Nya nga talaga kabsat. Kinbulat ko. Oh, ay, awan eh. Kasi lang talaga kabsat. No, hanggang masigurado. Portre, lamang ni Muruna. Iso nga itira mo. Oh, sa laksak. Gamitin mo ang iyong katawan. For all. Etan eh. Sige. Okay, tabla. Gigo, tiniran. Bang! Nating botnet. Grabe kabsat oh. Last shot. Oh, awanin mo ron ay. May pag-asa ka pa ba? Last na yan. Tinalo kita kanina. Tapos magpapatalo ka na naman. Ano yon? Turn around. Oy, muntik pang na-shoot. Ayun, may pag-asa pa. Habang hindi pa natatapos ang laban, may pag-asa pa, siyempre. Bibiglayin na naman yan. Tingnan mo. Oh, sabi ko na, pero, oy, offensive rebound. Oh, sudden na ka noon. Uy, awanin. Detan. Kala ko bumigsakan, nagapukat kagayan. Nagtatangkan ngisit dagay tao jay ko. Dapat timangkan ka kumamot to. Ano detan? Lablabusan mo to. Jatan, depensang Mindanao. Come on, depensang Mindanao na yan. Paula Dagos ay nako, soft touch. Panglipas. Kung kaya mo. Kasta. Ginam shot, inayang mo. Ilang, good foul. Awan dama, tagab ko na. Bigo. Sinalaksakan pero napiksat depensa na. Awanan, Bigo. Pinagbigyan mo na. Na? Siguro. Murunay, tinira na lang. Ay, sus. Nili. Ay, sus. Ni Lebron. Good. Awanan, last to last. Nadwa kami nakatapik. Awon na basta shoot na. Ano ka? Follow up na di dyan. Follow up na, bola na bigs. Follow up na no. Uy. Tapik ko. Yung follow up na mo, dua kayo. Bukas na mo. Score mo ang pista ni bola ng arod. Mati kita mo to. Dua na ka. Na-shoot ko. Pinatit mo lang kasi ganang tabula. Napigpig sa day, impact niya mo ron ay di jay. Tapos shot na, iso natin nang shot. Kita man. Okay, go. Okay, last to last. May pag-asa pa Sige. No din pa lamang isot dito, delikado kan. Siguro di mo pagbigyan ni Bigo data, nawan pa panamon eh. Pinsardeng mo nagdribulon nga. Diba masakit na diba masakit na ba? Wala. Ano nakakajay ng masakit na? Biglang ko. Soon. Good day dyan. Okay na po. Nilililo. Mati Ako mabali ng padakat. Nagkakasaktan sa... Di ba? Mga bito, before ka nag-post ko, nag-ano? Okay. Before ka nag-post, naka-ready ka. Before ka nag-post, mga bito, naka-ready ka. Continue mo siya. Continuous day jay kasi kalukuhan na yon balong. Game. Okay, go. Kasta. Tirahan mo na. Tirahan mo na sa mukha. Ano na detan?
Naalan, Jay.